ورنہ تو پھر اقبال کہندا نگہبان حرم میں مارے دائر است یقینش مردہ ہو نگاہ بغیر است۔ اقبال کہندا جڑے نے حرم دی نگہبانی کرنی سی وہ بتاں دے جناب بت تعمیر کرنا شروع ہو گئے تے بت خانے تعمیر کرنا شروع ہو گئے۔ ہاں جی کہندا جن حرم دی نگہبان حرم میں ہمارے دائر است، کہندا تو بت خانے بنان لگ پے جنہیں حرم دی حفاظت کرنی سی، یقین انہاں دا مر گیا اور انہاں دیاں نگاہاں ہمیشہ غیر وال لگیاں ہوئیاں، وہ کیا دے گا، وہ کیا دے گا، وہ کیا دے گا، وہ ہماری کیا مدد کرے گا۔ کہنے لگا زی انداز نگاہ او تواں دیت کہ نا امید از ہما امور خیر است۔ اقبال کہندا تو مسلمان دی نگاہ پہ شک ویکھ کے پڑھ لے کہ اتنا اے محروم نگاہ ہو گیا کہ اس دے چہرے تو پتہ لگدا بھئی انہوں اسلام دی کسی بات دا بھی یقین کوئی نہیں۔ نا امید از ہما امور خیر است، کہندا یہ بالکل اسلام دی ہر خیر کو محروم ہو گیا اور نا امید ہو گیا کہ نہیں جی ہن جب تک اسی یہود و نصارہ دی ایجنٹی نہیں نہ کریں گے تے انہاں دی غلامی نہیں نہ کریں گے تے پھر سانو کچھ نہیں لبنا۔ اقبال کہندا ہن میں ایتھے کی کراں گا، کیوں جی بھائی مکتب بھائی دانش نازی۔ اقبال کہندا تو اس تعلیم ہوتے تے اینا سکولاں کالجاں ہوتے تو کی ناز کرنا، نہ در کف نہ داد و جان سے تن برد۔ کہندا ہے روٹی تے تینوں انہاں دتی کوئی نہیں اور روح تیرے بدن چوں کٹ کے لے گئے۔ بس اتنی گل ہے ساری۔ ہن دینی مدارس ہوتے حملہ شروع، جی دینی مدارس کتنے ڈاکٹر پیدا کیتے، میں کہ جی ڈاکٹر تے اسی پڑھائی کدے انہاں جی انجینئر پیدا پہلے جوڑے تہاڈے کو ڈاکٹر ہیں تسی پہلے انہاں نوں تو ملازمت دیو نا، وہ تو روزانہ ہڑتال کیتی کھڑے ہوندے ساڑی جناب تنخواہاں تھوڑیاں وڈے ڈاکٹراں دی تنخواہاں وڈیاں کرو او دے نکے انہاں دے وڈیاں دے برابر کرو۔ پہلے اپنے ڈاکٹر جڑے تسی پہلے پڑھائے نا پہلے انہاں ڈاکٹراں نوں دیو ملازمتاں، جڑے انجینئر بڑھائے وہ بیچارہ فائلاں چک کے سویر دے بجدے کہ اس فیکٹری جا رہا ہے انہاں نوں تسی ملازمتاں پہلے دیو تے جڑیاں کوئی بچیاں کھچیاں اسی پھر مولوی ڈاکٹر بنا دیں گے۔ یہ کیڑی بات ہے جی مولوی، یہ کیڑی بات ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میں اپنی امت دے علماء دی جدو ذمہ داری لائی تھی حضور نے اتنے ڈاکٹری دا ذکر نہیں فرمایا۔ عن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما وقت بنو اسرائیل فی المعاصی نہتهم علماء فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وآكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض فلعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فجلس رسول الله وكان متكئا فقال لا والذي نفسي بيدي لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرن على الحق أثرا ولتكسرن على الحق كسرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم۔ توجہ 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 اے بھی حضور نے اپنی فرمایا بنی اسرائیل گناہاں میں مبتلا ہو گئے، علماء نے روکیا، فلم ینتہو قوم باز نہ آئی، وہ کہنے لگے جی مولوی بخشے گئے تھے پہلے بخشیا جانا، قوم بے باک ہو گئی، علماء دے گلاں سنن تو بے چھڈو پرے یہ تے آپو گمراہ من، یہ کیڑے مولوی ہوندے اینج مولوی اینج مولوی اینج مولوی، فرمایا قوم باز نہ آئی، پھر علماء انہاں دے ظلم اور ستم تو برداشت نہ کر سکے، فجال وہ بھی پھر مل گئے عوام نال، جو عوام سی پھر مولوی بھی عوام نال ملے، فجالسوہم آکلوہم وشاربوہم، حضور نے فرمایا پھر مولوی عوام دی مجلساں بیٹھن لگ پے، انہاں نال حلوے مانڈے کھان لگ پے، جو کچھ عوام چاہتی سی پھر مولوی بھی ہو جا دین بیان کرن لگ پے۔ حضور نے فرمایا فضرب اللہ قلوب بعضهم ببعض، فرمایا جو جا عوام دے دل سن پھر رب نے مولویاں دے دل ایو جا بنا چھڈے، انہوں نے اچھائی برائی دی تمیز ختم ہو گئی، فلعنہم علی لسان داود و عیسی ابن مریم، پھر دو نبیوں دے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل دے مولویاں تے لعنت کی تھی، جناب عیسیٰ اور فلعنہم علی لسان داود و عیسی ابن مریم، جناب داود اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان مولویوں پر لعنت کی جو دین کے ذمہ دار بنے اور دین کی نگرانی نہ کر سکے، دین کو سنبھال نہ سکے اور دین کی نگہبانی نہ کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اتنی بات تو حضور نے ٹیک لگا کے کی، جب اپنی امت کے علماء کی باری آئی تو فجلس رسول اللہ
वकाना मुत्तकियन, हुजूर टेक छोड़कर सीधे बैठ गए। फरमाया ला वल्लज़ी नफ्सी बियदी, फरमाया नहीं 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 नहीं, उस जात की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। हुजूर ने फिर गैब दे सीगे इस्तेमाल नहीं फरमाए कि अवाम मौलवियों को कहे तुसी ये तकरीर करनी, अवाम मौलवियों को कहे मौलाना आपने ये गुफ्तगू करनी है, हुक्मरान मौलवियों को कहे मौलाना आपने ये बात नहीं करनी, ये करनी है। हुजूर ने फिर बराह रास्त उलमा ना खिताब किया, ए गैब दे सीगे नहीं, ए हाजिर दे सीगे। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के उलमा तुमने क्या करना है, बनी इसराइल के मौलवी तो मार खा गए, बनी इसराइल के मौलवी तो लानत के मुस्तहिक हो गए, नबियों के जरिए अल्लाह ने उन पर लानत की कि दावा दीन का करते थे और काम बेदीनी वाला करते थे। हाँ जी, जेड़े भी हुक्मरान आए उन्होंने सुभान अल्लाह जी तुहाडे असी तुहाडे नाल है, फलानी दरगाह इन्हां दे नाल है, फलानी दरगाह इन्हां दे नाल है, फलानी दरगाह फलाने मौलाना साहब इन्हां दे नाल। फिर अल्लाह ने लानत फरमाई उन्हां मौलवियां उत्ते जेड़े दावा दीन दा करदे सन ते दीन दा काम ना कीता। हुजूर उठ बैठे, टेक छोड़ दी। हुजूर हुण खिताब, हुण असी किसे दी गल किवें मनी है? तवज्जो, गल सानू कोई गल कहे भाई हुजूर ने जेड़ी गल फरमाई, गल तो वो होनी। अवाम क्या चाहती है, हुक्मरान क्या चाहते हैं, यहूद व नसारा क्या चाहते हैं, हिंदू क्या चाहते हैं, गैर मुस्लिम क्या चाहते हैं, दीन की तशरीह कैसे होनी चाहिए, आपकी तो बात ही नहीं है। बात तो यह है कि हुजूर ने अपनी उम्मत के उलमा को बराह रास्त खिताब फरमाया। क्या फरमाया जी? लयामुरुन्ना तो नहीं ना फरमाया, हाँ लतामुरुन्ना फरमाया मेरी, फिर लाम ताकीद बनून ताकीद सकीला, फरमाओ मेरी उम्मत के उलमा हालात जैसे भी हों लतामुरुन्ना बिल मारूफ, तुमने जरूर बे जरूर अच्छाई का हुक्म देना है, वला तनहवुन्ना अनिल मुनकर, और जरूर बे जरूर तुमने गुनाहों से बुराइयों से रोकना है। और अगर तुम्हारे दौर में कोई जालिम अपने जुल्म पर उतर आए तो तुमने उससे सुलह कर लेनी है, तुमने फिर जालिमों के जुल्म से अंदर हुजरों में दाखिल हो जाना है और फिर अगर मगर की गुफ्तगू करनी है। फरमाया ना ना वला ताखुजुन्ना अला यदि जालिम, जिसको हुजूर जालिम फरमा रहे हैं वो जालिम तो होगा ना। फिर हुजूर ने भी तो जालिम ही, आप किसी को क्यों जालिम कहते हैं? मैंने कहा हुजूर ने जालिम को जालिम ही फरमाया ना, रब ने भी कुरान के अंदर जालिम को जालिम ही फरमाया, चोर को चोर ही फरमाया, डाकू को डाकू फरमाया, तखरीबकार को तखरीबकार ही फरमाया, यहूदियों को यहूदी फरमाया, नसरानियों को नसरानी फरमाया। उनके करतूतों को कुरान ने बयान किया। यही तो बात है। कहते हैं नहीं किसी को कुछ नहीं कहना। मैंने कहा फिर तो बात ही खत्म हो जाती है, किसी को कुछ नहीं कहना। जदों रसूलुल्लाह नाल 3 यहूदी कबीलियां ने मुआहदे कीते, इत्थे तक ते गल्लां कर देन हुजूर ने यहूदियां नाल मुआहदा कीता। मैंने कहा बिल्कुल कीता है, लेकिन 3 मुआहदे दा फिर यहूदियां अशर के कीता, फिर यहूदियां दा अंजाम की होया ये भी तो दसो ना। जदों रसूलुल्लाह ने उन्होंने इतनी वड्डी गद्दारियां कीतियां, एक पूरा कबीला हुजूर ने ज़बह करवा छड्या। बनु कुरैज़ा 770 बंदे बाजार खड़े करके हुजूर ने कत्ल करवा दिया। दसो ना अगला मुआहदा तो यहूदियां ने जी, यहूदियां ना हुजूर मुआहदा नहीं कीता, मैं कीता, अगली गल भी करना। फिर यहूदियां उन्होंने मुआहदा दा हशर के कीता और 72 साल हो गए पाकिस्तान ना यहूदी नसरानी की कर रहे हैं। उत्थे ते फिर रब ने कुरान दी आयत नाज़िल कर दी। जदों रसूलुल्लाह ने उन्हां गद्दारियां कीतियां तो फिर रब ने कुरान नाज़िल कर दिता। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। फरमाया ईमान वालो, मेरे हबीब के साथ उन्होंने मुआहदे किए, तुमने देख लिया अंजाम, आज के बाद तुमने यहूद व नसारा को यार नहीं बनाना। बात खत्म, यहूद व नसारा से दोस्ती नहीं करनी। तो रब ने तो फरमा दिया, ये तो नस्लों में होता है, वो बंदे अपनी नस्लों में दस के जाते हैं, बच के रहना फलाने बंदे को। रब ने फरमा दिता है ना मेरे हबीब नाल इंज कीता। बनु कैनुका ने 2 बारी हुजूर नूं नऊज़ बिल्लाह शहीद करने की कोशिश की, मुआहदा करने तो बाद भी कि तुसीं इन्हां दीयां गल्लां करने लोग समझ बताते। अल्लाह ने फरमा दिया इनको यार नहीं बनाना। ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बाद, इन्हां नूं यार, इन्हां नूं दोस्त, इन्हां नूं हमराज, इन्हां नूं नहीं बना। बादुहुम औलिया बाद, ये एक दूसरे के यार है। जदों भी 7000 बर्मा दे मुसलमान जिंदा जला दिते गए, जेड़े बाकी शहीद होए उन्हां दी तादाद ही कोई नहीं, जेड़े उन्हां दे घर ते मस्जिदां ते मदरसे जलाए गए उन्हां दी तादाद ही कोई नहीं। 7000 मुसलमान बर्मा दे बच्चियां जिंदा दे कबाब बनाए गए। उत्थे ना कोई अकलीतां दे हुकूक सन, ना उत्थे कोई बच्चियां सन, ना उत्थे कोई औरतां सन। औरत एक ही सी जिन्हें हुजूर दे बारे गल की थी पाकिस्तान है।
ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਕਲੀਅਤ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦ ਨਸਾਰਾ ਇਹ ਅਕਲੀਅਤ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਬੜੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਲੀਅਤ ਚ ਹੋਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਉਠੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਲਾਇਆ ਗੱਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਚੱਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਕਲੀਅਤ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ। ਇਹ ਭਰੇ ਮਜਮੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਕਦੀ ਚੰਡ ਮਾਰੀ? ਇਹ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਤਨੇ ਹਕੂਕ ਹਨ ਉਹ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਕੂਕ। ਮੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਇਸਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਬਰਮਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੇਚਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਸਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜੜ ਗਏ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ। ਐਟਮ ਬੰਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ हुजूर ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੇ हुजूर ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਪਟਣ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਰਦਨ ਤੇ ਯਮਨ ਤੇ ਜਨਾਬ ਚੇਚਨੀਆ ਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੀ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਨਸਲ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਸ ਕਰੋ ਬੰਬਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਤਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੋ ਤੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ 10 ਕਰੋੜ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ 10 ਤੇਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਮੌਸਮ ਉਤੇ ਕਿਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਜੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨਾਲ। ਮੇਜਰ ਅਮੀਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 1965 ਦੀ ਜੰਗ ਚ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਜਨਾਬ ਆਰਬੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਤੇ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰੋ ਕੋਈ इस्लाम दी उत्थे जाके कोई गल करो। मुड़ के अकलीतों के हकूक का मसला वहां भी और यहाँ भी अकलीतों के हकूक का मसला। ये दसो फिर मुसलमान केड़े पासे गए? पाकिस्तान साढ़े हक के दर गए। सब तो वड्डा हक ते रसूलुल्लाह दा है, सब तो वड्डा हक ते कायनात च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हक है, हुजूर दा हक के दर गया। इत्थे असी हाँ ही कोई नहीं पाकिस्तान है। अकलीतां ही अकलीतां, ठीक है रवन अकलीतां, सानू कोई मसला है अकलीतां ना, सानू ते कदी भी मसला नहीं पैदा होया। तुहानू आपू कोई मसला है तो गल करो। तुहाडे कोल बाल गल करन दी होंदी कोई नहीं। तुसी ज़ाहिर है गुलाम, अज गुलामी दिल बमीरत दर बदन, अज गुलामी रूह गर्दत बार तन, अज गुलामी ज़ोफ़े पीरी दर शबाब, अज गुलामी शेरे गाब अफगंदा नाब। इकबाल कहता जिस वेले कौमां गुलाम हो जान उन्हां दे शेरां दे भी दंद रह पाउंदे ने, उन्हां दे जवान भी बुढ़े नजर आंदे ने। फिर की असीं तुहाडे नाल कर सकदे? दार गुलामी इश्को मजहब रा फिराक आंगबीने जिंदगानी बद मिजाज। इकबाल कहता जिस वेले कौमा गुलाम हो जान ते उन्हां दा दीन ते फिर इश्क जुदा जुदा हो जांदा। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।